जोहार गे सानाम nyeliya ko इन देवदत्त सोरेन और दाहुल न्यूज पे nyam da दाहुल न्यूज रे सानाम को सागुन दाराम इन संगे ते मेनाया असिस्टेंट प्रोफेसर मानतान पार्सल किसकु गोंके नुई आदि आयमा हर गेबन चिन्हैया और पश्चिम बंग आदिवासी कल्याण समिति जहां दो मिटन हुलई चमकाव कदा मिटन परिवर्तन अगु कदा हड़ा मने रे जे आबो बन लड़ाई दाड़े प्रतिबाद दाड़े आबन ऑर्गेनाइज ओएते आबो बन कामी दाड़े संताड़ को से आदिवासी को नोआ पतियो अगु कदा शेड्यूल ट्राइब वेलफेयर एसोसिएशन नोआरेन सेक्रेटरी गोंके कनाय गोंके मानव जोहार और सागुन दाराम दाहुल न्यूज रे जोहार से उनको जोहार जोहार गोंके हाले के पारोमिना जय जोहार मेला पश्चिम बांग्ला रे अब बन बड़ाया मेला खेला तेगे चालू कना और विभिन्न रकम दुर्नीति हुयुक कना अब ऐदर लगी अब बन लड़ाई कना ओना साव सावते पश्चिम बंग आदिवासी कल्याण समिति हो मिटन ऑर्गेनाइज होते लहा कना अदोना जय जोहार मेला इदी कते तीन दुलांग गपाल मरावा नोआ ओका लेकाम नेल लेदा आमा दृष्टिभंगी ते नोआ तिने गान जथातो कना नित जहां ऑक्तो रे अब लड़ाई लगावेत बुना एटा एटा अब ऐदर लगी लड़ाई लगावेत बुना और ओना ओंडे मेला खेला हुयुक कना चेरे मेना अच्छा पुइले जहां जय जोहार मेला इशू इदी कते तिहिया जहां गालोच आडी नापाय मिटन पॉइंट इदी कते तिहिया जहां गालमाराव पुइले कथा दो हुयुग कना जहां जय जोहार माने निये तो बुझरेना लगती मिना जे जय शब्द रेना माने तो जय गे और जोहार माने तो नमस्कार दिकुते ट्रांसलेट लेखन नोआ रेना माने हुयुगा जय नमस्कार निये जहां शब्द बंधनी जय नमस्कार कथा रेना किंतु कोनो माने बानुआ এখন যদি যাহাই ট্রাইবাল হল পরবর্তী ক্ষেত্রে মন্ত্রিত্ব পদ রে হেজ কাতে উনি যদি মিটার মেলা চালিয়ে আয় জয় নমস্কার তাহলে যাহাই দিকু উनको ওকা লেখা को মনে যে নিয়ে কি ঠিক হইব কানা পুইলে কথা তো নিয়ে কথা রেগে আইমা আপত্তিজনক জিনিস লেখা দোসার কথা তো হইব কানা যাহা মি কথাতে আমরা দুর্নীতি রেনা কথা উল্লেখ কেদা দুর্নীতি বলতে কোনো এক মানে রেফারেন্স খন ट्राइबल से आदिवासी को निये ऑक्ते जहां नाचार अवस्था चला काना एग्रीगेट जदी नेल हुयुगा ओनकान क्षेत्र रे ओना जय जोहार से ओना जंगल महल ओनकाना जहां कर्मसूची हताव गे हुयुग काना मी लेकाना दुर्नीति जहां धार्य कौडी ट्राइबल को लगी जहां राखा दो रिजर्वेशन हुयो एडुकेशन हुयो ओना हर डाहार हुयो दा रेना बंदोबस्त हुयो आर इमान इमान क्षेत्र रे হয়তো মানে ঠিকঠাক ব্যবহার লেখা না পায় হই কোয়া ওনা ব্যবহার করতে জয় জোহার মানে মেলা লেখানা সে পাতা লেখানা কোন বিষয়বস্তু উত্থাপন করতে এবং ওনারে হড়জড় जावरा करते से उदुग करते जे सरकार तिने को नापाय कम को करावा दासे उनको आगे मिटन प्रचार নিয়ে তো টোটালি के মানে ওয়েস্টেজ অফ মানি এবং টোটালি হর ঠেন যে শাসক দল তিনে নাপায় কমি को करावा दा ওনার না মিটন एक्सपोजर নিয়েতে আদতে যাহাই ट्राइबल उनको কিন্তু কোন লেখানা उतना से कोनो लेकाना नापाय से भले कमी किंतु बांग पे निकाल 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 नेलो कना ओंडे एने सेरेन हुयुक कना ओंडे धामसा मदोल माने तुंद टमाक को एमा को कना दाढ़ी पारगाना को मिटन बारे से माझी को दाढ़ीएत को नोआ रे अबो जहां को संगठन हा पे चलावे तबन सावता आदि संगठन पे चलावे तबन नुकु पास्टा से खन हो उनका प्रतिबाद बांग नेल लेना से नित हो बांग प्रतिबाद हुयुक कना चेने मेना अबो किबन पक्षांतरे नोआ बन गड़ोआ कना सपोर्ट एदाबन बुझ बड़ाय कते रहो तीर्थार मेना बन माने दुख रेना जिनिस तो कना जे माझी पारगाना पास्टा खन अथवा এটা এটা লেটু লেটু जहां ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन पास्टा खन जे हर को सेटल कना নিয়ে মিটন দুখ রেনা বিষয় কারণ সরকার সানাম থেকে নিয়ে এস্টাবলিশ রেনা को চেষ্টায়া যে বাং নিয়ে রে কিছু হড়াকে খালি অবজেকশন হিসুক কানা অল টুগেদার এজ আ হোল কোন লেখানা সমস্যা বাং হিসুক কানা সে কোন লেখানা অবজেকশন বাং কিন্তু কথা তো হইব কানা নিয়ে রে एज ए होल कोनो लेकाना प्रॉफिटेबल से कोनो लेकाना उतना लेकाना कमी बांग हुई काना एवं तमाम आदिवासी संगठन भी जुमिक कते निये जहां
ट्राइबल राखा दो जहाँ कौडी रेना जहाँ मोइछोय चला कना निये विरुद्ध रे रुखी दाराम रेना से प्रोटेस्ट रेना किंतु लगती बिना ओना निये धरिते बांग हुई कना निये दो अति अवश्य दुख रेना कथा एकाल एकाल गंके जेलोग कना काउडी रना जहाँ कथा आबे मेन के तबोना से सानाम होड़ के बोन बुझिदा सानाम आदिवासी संगठन को बुझदा साधारण होड़ को बुझदा जे नोडे कोटी कोटी टाका खर्चा कना अथच स्कूल कॉलेज करे जहाँ करे अब लगती कना आदिवासी को हॉस्टेल को बंदो कना सानताली मीडियम रेना अवस्था अब बन बुझ दाड़े कान गया ओका लेका हाले डाले अवस्था अबरेन आपे कोगे महाशय को माचेद को नुकु को कुरुमुटु तेगे कोचिंग को हुयुक कना विद्युत बिल को बांग मेटा कना हॉस्टेल को बंद चाबा कना अथच जय जोहार मेला रे कोटी कोटी से आदिवासी जहाँ आरो उत्सव को हुयुक कना जंगल महल उत्सव को हुयुक कना नोरे कोटी कोटी टाका खर्चा कना नोरना होयतो अब ठेन उनकाना हिसाब बनुआ चेदे मेना निये तो अडिगे हाड़ा अडिगे दुख रेना कथा जे ट्राइबल को लगी जहाँ राखा दो हो कौडी ओना रेना जोथात व्यवहार बांग नेल में निये जहाँ जय जोहार मेला ओना रे मा प्रत्येकटी मेला रे लुखो लुखो टाका मा खर्चा हुयुक कना एट ए टाइम पश्चिम बांगला पोनत रे जहाँ तिने जय जोहार मेला हुयुक कना ओना रेना टोटल साम कराव लेखान कय कोटी टाका हुयुगा प्लस मिटेन मिटेन जंगल महल उत्सव रे 6 कोटी 7 कोटी टाका खरच हुयुग कना और ओनते विगत गेल सेरमा धरे नेलगोग कना जहाँ ओना द माध्यमिक बिनिड से उच्च माध्यमिक बिनिड ओना रेना जहाँ ओना सिलेबस भित्तिक जहाँ पतब ओना करे ना कोनो सुधरो बांग हुयुग कना किंतु ओना सुधरो कमी करावते मेरे केटे 25-30 लाख टाका लगा निये तो ओना पतब सुधरो रेना कथा होइना सॉरी এছাড়া जहाँ लय हुयुग कना जे प्रत्येकटी सान्ताली मीडियम एडुकेशन रेना जहाँ विषय भित्तिक माचेद नियोग निये हो आयमा धाव सरकार पास्टा खन बेश किछु गालभरा नापाय नापाय कथा लय हइले ना जहाँ माचेद नियोग हइबा किंतु कार्य क्षेत्रे ओना रेना कोनो किछु के बांग करा हई कना एवं এই যে মানে অল চিকিতে যে পড়াও রেনা जहाँ कुरुमुटु ओना जाते आलुमा हई ओना खातिर सरकार पास्टा खन किंतु बांगला हरफ किंतु प्रमोट लगी को चेष्टायदा एवं निये हो नेल जामा कना जे आयमा क्षेत्र रे जहां को सान्ताड़ी आड़ांग बांको बड़ाया चिकी बांको बड़ाया उनको हो सान्ताली मीडियम रे माचे लेकाते बहाली नाम कला को तो निये तो तिने मारांग माने नाहाचार ओना बुझबे ताहले पठुआ को ची हुई कना जे विषय भित्तिक माचे ना अभाव जहाँ माने जहाँ को माचेद लेकाते बहाल निये अक्तरे उनको किछु गान माने किछु परसेंटेज माचे गंके जहाँ को सान्ताड़ी भाषा बांग को बढ़ाया चिकी बांग को बढ़ाया तो अनिये को समस्या तो अनंकान माने एवं जंगल महल उद्देश्य जहाँ तेने एरिया एखेन पुरुलिया रेगे आरटीआई कते नेल जाम लेना 200 टी चेतान हॉस्टेल किंतु बंदो हाल रे मेना এবং উন রে जहाँ तेने हॉस्टेल मोटामुटी जाछादाई कते हेडा बेटा कते चालू करा ओना करे हम किंतु पठुआ को चेतान आयमा लेकाना नाहाचार जेमन এই কিছুদিন লাহারে एग्जाम लेना जे पठुआ को टेन फोर्स करा हुई कना जे जहाँ हॉस्टेल रेना बिल इलेक्ट्रिक बिल ओना एम लगिते तारपरे निये इशू इदी कते हम पठुआ दारायते आंदोलन करे ते ओना रेना जहाँ जाय उनको होई कना किंतु এই যে সরকার जहाँ मनोभाव रे जलगो कना सरकार किंतु आदते आदिवासी को आज उतनो होय ओना किंतु बांग को खजो कना ओना रेना आडी मारांग दैके होय कना जे आदिवासी उद्धुष्ट एलाका रे जहाँ हॉस्टेल ओना को हॉस्टेल किंतु बंद एदा को धीरे धीरे काजे निये अक्ते आबो बन नेला जे जहाँ सान्ताल से जहाँ आदिवासी जहाँ को एज मोटामुटी 45 एबा এবং কোনো নাপাই জায়গা রে কবি কানা को से ডাক্তার से इंजीनियर से टीचर से बैंकर उनको किंतु से हॉस्टेलेर प्रोडक्ट ওনা आदिवासी हॉस्टेलेर प्रोडक्ट এখন নিয়ে অক্তে जहाँ ওনা हॉस्टेल को बंद আখানা ওনারে কিন্তু এই যে आगाम रे जहाँ को पठु মানে ব্রিলিয়ান্ট पठु उनको किंतु মানে নাপাই কোনো জায়গা রে সেক্টরে না কিন্তু জায়গা আইন কানা আর এই সান্তালি মিডিয়াম এডুকেশন যাতে ঠিকঠাক না পায় ডাহাতে আলু বা তাড়া ওনারে না ব্লুপ্রিন্ট সরকার করা দা এবং জঙ্গল মহল উৎসবে 6 কোটি 7 কোটি টাকা খরচ
জয় জোহারে 2 কোটি 3 কোটি টাকা খরচ নিয়ে তো টোটালি অ্যাবিউজ চালাক কানা, টোটালি অ্যাবিউজ। এবং दुख रेना विषय तो होकर आबुरेन जहां को जनप्रतिनिधि उनको अनिय बंद हॉस्टेल इशूते सान्ताली मीडियम रे जे जहां सान्ताली भाषा बांग को पढ़े सान्ताली माने अलचिकी बांग को पढ़े उनको जे माचे लेकाते बहाली हुई कना तो हुई कना अनिय को इशू इदी कते मिटन कथाओ बाको रोड दाको তাহলে যে চালাক কানা নিয়ে মানে 2024 ভারত দিশম ফুরগল করে প্রায় 80 বছর হইলে কিন্তু কানা নিয়ে অক্তে হয় যে এই সান্তাল চেতন উনা নাহাচার সে ট্রাইবাল চেতন উনা নাহাচার নিয়ে ᱧᱮᱞ লেখান কে আডিগে মানে বেবড়ি কে বুঝুক কানা যে অনকান অবস্থা হইব কানা নিয়ে টিকাও দারাম লাগি অতি অবশ্যই আপামর যাহাতে ট্রাইবাল উनको আমি যুগপুত্তে কিন্তু নিয়ে রেনা প্রোটেস্ট লাগতি না কোনো লিখানা জঙ্গল মহল উৎসব সাপোর্ট বাঙ্গানোয়া কোনো লিখানা জয় জোহর মানে মেলা সে পাতা ছাতা নি করে না সাপোর্ট বাঙ্গানোয়া আপে পুইলে মোটো হইনা লাগতি না যাহা তো হইনা এডুকেশন ওনা পরে হইনা যাহাগে পুলি যা তিনে চাহিদা কো ওনা তো বিজলি হই দড়ে ওনা তো দা হই দড়ে ওনা তো অর্ডার হই দড়ে চাকরি বাকরি হই দড়ে যাহাগে একাল গংকে তাহলে আম কি মেন হচয় তাবনা আমা কথা যা বুঝুক কানা জয় জোহার মেলা রেনা কি আদৌ প্রয়োজনীয়তা মেনা আছে বানুয়া না জয় জোহার মেলা জয় জোহার মেলা তো পুরোপুরি ওনা তো এমন মিটেন ক্ষেত্র যে এটা যাহা তিনা মৌলিক চাহিদা কো পূরণ কাতে তারপরে হইলে খান ওনা তো ঠিক গিয়া মানে জয় জোহার তো একদম ওনার না কোনো ইম্প্যাক্ট বানুয়া না ওনা কিন্তু বা কিন্তু মৌলিক চাহিদা বাং পুরো কাতে ওনা জয় জোহার মেলা নোয়া কিন্তু ঠিক বাং হই অন ये কথা সরি কান গিয়া যে জয় জোহার রে যাহা তিনা স্টল হইবা কিছু কিছু স্টল পাঁচটা কোন কিন্তু মানে যা উল্লেখযোগ্য কিছু আউটকাম কিন্তু জামুয়া কিন্তু এগ্রিগেট যদি যাহা জায়গারে হর এডুকেশন না ফ্যাসিলিটি বাংকো জামদা ইউদা সে বিজলি রে না ফ্যাসিলিটি বাংকো জামদা অনওয়া জায়গারে জয় জোহার তো ওনা তো লোক দেখানি ওনা তো আইওয়াস ছাড়া চিও বাংকা बीसीडब्ल्यू खुना गे अब जहाना हॉस्टल को नित से सेदाई हो चालू कान तहे ओंडे खुना के ग्रैंड को हिजुआ और ओना हॉस्टल को चलो ओंडे आबरन गिदरे को अलो पढ़ा अनित नो बीसीडब्ल्यू डिपार्टमेंट खन के नो जय जोहार मेला को हुयु कना और बीसीडब्ल्यू जहां दो हेड ऑफिस कना कोलकाता रे नोडे अबो चला रेना बोन मेन द डिसेंबर रे अतो नोआ करना कि अबो हां हिसाब बोन खोजोआ से बाबुन खोजोआ एक्चुअली बीसीडब्ल्यू रेना मेन जहां मोटो ओना दो होय कना से मेन जहां लक्ष्य ओना दो होय कना ए जे आदिवासी को लगी राखा दो जहां रिजर्वेशन से संरक्षण रेना कई दे ओना जे जहां को नॉन ट्राइबल उनको माने खाता वेदा को एवं जहां ओरिजिनल ट्राइबल उनको वसूल हो चुका निये जते आलुमा होय অনিয়ে লাগি কে মূলত ওনা দারাইকান 18 ডিসেম্বর 2024 জানো বিসিডব্লিউ টেন মেমোরেন্ডাম এম চাল হইবা এও আইমা ক্ষেত্র রে নেলো কানা যে নি ওরা ডবল ডবল সার্টিফিকেট তো এমনও মানে নিয়ে যাওয়া কানা যে উনি মানে উনিয়া যত লেখানা ডকুমেন্ট কামা কানা মিটেন বারিয়া এইকেল রে লাগি এই যে এসএলএসটি 2016 রে মিটেন হল সে যাহা গে উনি নিতুম তো কোনো উজ্জ্বল ভান উনিয়া বাকুড়া খাতাড়া কোন ওবিসি সার্টিফিকেট উনি মানে জামা কাদা আর তার কয়েক সেমা পরে উনি এসটি সার্টিফিকেট জামা কাদা আসানসোল এসডিও তো আসানসোল এসডিও রে কিন্তু মনে ধাও চেতন নিয়ে ইস্যুতে মানে डेपुटेशन है मोई कना मेल ते ओना डेपुटेशन ना कॉपी बीसीडब्ल्यू टेन भेजा होई कना बीसीडब्ल्यू टेन एटा भाबते नी आते मेल भेजा होई कना कंप्लेंट करा होई कना किंतु मने होई कना जे बीसीडब्ल्यू हो राजनৈতিক कोनो उंगुली हिलोने से उनको कथा लेखाते जेई गे नेले दा को जे नुया टाइटल माहातो सेई उनको সার্টিফিকেট বাতিলতে কিন্তু বতরক করা পরিষ্কার যেখানে আরটিআই কাতে হয় নিয়ে যাওয়া কানা
যে নুই কড়া দো হয়ে কানা অ্যাকচুয়ালি ওবিসি কমিউনিটি এবং কুর্মী মানে উনিয়াᱜ সাবকাস্ট ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱩᱲᱢᱤ ᱛᱚ ᱩᱱᱤ ᱪᱤᱠᱟᱹᱛᱮ ᱵᱷূমি ᱡᱚᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱥᱚᱥᱚᱞᱤ ᱮᱥᱰᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱧᱟᱢ ᱠᱮᱫᱟᱭ ᱩᱱᱟᱹᱜ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱛᱩᱞᱩᱡ ᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱴᱷᱮᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱵᱤᱥᱥᱚᱥᱛᱚ ᱥᱩᱛᱨᱮ খবর উনি কড়া কিন্তু আপার প্রাইমারি এসএলএসটি যাহা 2016 ওয়েস্ট বেঙ্গল এরা ওনারে কিন্তু মাচেদ লেখাতে উনি জয়েন লাগিদᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟᱭ নিয়ে মিটটেন আর মিটটেন কেস পরমব্রত রয় ᱧᱩᱛᱩᱢᱟᱱ মিটটেন কড়া ওনা তো আডিয়ে ডেঞ্জারাস জিনিস যাহা দো 2023 নিট রে উনি এক্সামে এম লেদাই উনি যখন ফর্ম ফিল আপ লেদাই উনি কিন্তু জেনারেল লেখাতে ফর্ম ফিল আপ লেদাই ফার্স্ট কাউন্সিলিং লাহারে উনি এসসি সার্টিফিকেট লাগি অ্যাপ্লাই লেদাই এবং উনি এসসি সার্টিফিকেট ᱧᱟᱢ লেদাই এবং ফার্স্ট কাউন্সিলিং রে উনি ᱧᱩᱛᱩᱢ এসসি রে উডুক লেন তায়া এবং বাং হইলেন তায়া ওনা পরে সেকেন্ড কাউন্সিলিং লাহারে উনি এসটি সার্টিফিকেট লাগি অ্যাপ্লাই লেদাই এসটি সার্টিফিকেট ᱧাম লেদাই এবং আশ্চর্যজনক ভাবে গভর্নমেন্ট কলেজ রে ᱧাম লাগি তে উনিয়া সেকেন্ড কাউন্সিলিং রে এসটি লিস্ট রে উনিয়া ᱧᱩᱛᱩᱢ মুছে মানে এমন মিটটেন গিদ্রে সে পাঠুয়া যাহাই জেনারেল লেখাতে ফর্ম ফিল আপ লেদাই ফার্স্ট কাউন্সিলিং রে উনিয়া এসসি রে ᱧᱩᱛᱩᱢ মুছে লেনা এবং সেকেন্ড কাউন্সিলিং রে উনিয়া এসটি রে ᱧᱩᱛᱩᱢ মুছে লেনা এবং উনি ঠেন এসসি এসটি বানা সার্টিফিকেট কে মিনাআ ঠিক আছে এবং উনি কিন্তু ডায়মন্ড হারবার মেডিকেল কলেজ রে এসটি কোটারে ভর্তি ᱧাম লেদাই এই যে মানে যাহাই পরমব্রত রয় উনি কিন্তু যাহাই মি এসটিয়া মানে যোগ্য যাহাই ক্যান্ডিডেট তাহলেনা যাহাই এমবিবিএস রে ᱧাম রেনা কথা তাহলেনা উনি কিন্তু বাই ᱧাম লেদা একই ঘটনা কিছুদিন লাহারে ᱧাম লেনা সে পাপড়ি চৌধুরী উনি কিন্তু এসটি লেখাতে উনি তিল হপন নার্সিং রে কিন্তু অলোক পড়াও রেনা দাওয়ে ᱧাম তাহলে কথা তো হয়ে কানা এই যে নার্সিং রে যাহাই নন এসটি उनको को एसटी लेखाते बोलन कना नीट मेडिकल रे जाए को नॉन एसटी उनको तो एसटी लेखाते बोलन कना प्राइमरी अपर प्राइमरी रे जाए को नॉन एसटी उनको तो एसटी लेखाते बोलन कना অনুগান হাজার হাজার ক্ষেত্র রে ওনা এডুকেশন হয়ে পালেন ওরা চাকরি ক্ষেত্র রে হয়ে জনপ্রতিনিধি লেখানা ক্ষেত্র রে হয়ে কিছুদিন লাহারে ᱧাম লেনা যাই অরুণ মাহাতো এসটি ঝাড়গ্রাম 33 যা লোকসভা ইলেকশন ওনার এসটি লেখাতে দেখলে নাই পরপর বারধাও যাহাই সুকুমার মাহাতো উনি সন্দেশখালী 123 কনস্টিটিউশন খর উনি এসটি লেখাতে উনি তো তিঙ্গনা কানাই নুকুয়া জমিদুলি রে পরিষ্কার ভাবে শাসাকর্মী অলমেনা তো নিয়ে কো আডি মারাং নাহাচার চালা কানা এবং আইমা ক্ষেত্র রে নিয়ে হয় নেলবো কানা যাহাই কো নন এসটি উनको কিন্তু এসটি সার্টিফিকেট হামেট কাতে এসটি কো যাহা তিনে জমি জমা ওনা হো কিন্তু হাতাও জনা কানা মানে হাতাও জনা মানে এমনি হো হাতাও দেখো কিরিং দেখো তো পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী কল্যাণ সমিতি হয়েও সে আরো এটা অ্যাসোসিয়েশন उनको মনে দেখো যে নিয়ে অক্তে যাহা এই যে বিসিডব্লিউ ঠেন অনেক ফেক এসটি ইস্যু ইদিকাতে রড় লেখা এটিকে না পায় অবশ্যই মৌখিক ভাবে নিয়ে এডুকেশন যাহা সান্তালি মিডিয়াম এডুকেশন সে আদিবাসী উদ্দুষিত এরিয়া রে যা হোস্টেল রে অবস্থা ওনাকে নিয়ে গালমারাও লেখানো না পায় যদিও অনডে মিটেন ফুটনোট লেখাতে লেই দেওয়া লেখা এটিকে না পায় যে অবিভক্ত মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম জেলার ভারত জাকাত মাঝি পারগানা মহল পাঁচটা এখন কিন্তু খেমাশুলির অনির্দিষ্টকালীন কিন্তু সড়ক অবরোধ জাতীয় অবরোধ 20 ডিসেম্বর দেওয়া হয় কেনা আম যাহা যাহা ইস্যু রে বলে যে পঞ্চম জঙ্গলমহল অধ্যুষিত মানে এলাকারে পঞ্চম তফসিল লাগু ওনা পরে ইউসিসি মানে যাহা বিল ওনার না বাতিল তারপরে কারা যাহা ফেক এসটি সার্টিফিকেট যাহা তিনি ইস্যু হই কারা ওনা বাতিল এবং ওনা লাগি একটা তদন্ত কমিশন এবং সান্তালি মিডিয়াম এডুকেশন যাতে যথার্থ পরিকাঠামো হয়ে নিয়ে ইস্যু তো অনকান ইস্যুরে মানে আন্দোলন বাং কেন মানে অনকান তো কিন্তু যাহা আমার কুকলি তাহলে না বিসিডব্লিউ রে আপাতত ভাবতে যাহা তো মূলত ফেক এসটি সার্টিফিকেট ইস্যু নিয়ে ইস্যু ইদিকাতে আন্দোলন হয়ে একাল একাল গঙ্কে ওই জয় জোহার মেলা ইদি কাতে আবো আদিবাসী হর কোঠেন চে সন্দেশ এম তাবনা
ᱦᱚᱲ ᱠᱚᱴᱷᱮᱱ ᱢᱟᱱᱮ ᱧᱮᱞ ᱢᱮ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱥᱟᱸᱫᱮᱥ ᱡᱩᱫᱤ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱯᱟᱨᱜᱟᱱᱟ ᱢᱚᱦᱚᱞ ᱨᱮᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱵᱟ ᱠᱚ उनको पास्टा खन चालाव लेखान जोतो खन नापायवा चेदा से इन हो मिटन हॉर हपन कनी सांताल कनी इन हो उनको रेन ती सपाप ती लेका माने बुझ लेखान नापायवा एकाल उन रहा इन माने इन जेहेतु माचे गोंके लेकाते मिनिया नि वक्ते कॉलेज रे असिस्टेंट प्रोफेसर लेकाते मिनिया इnye जहां तिने थी दाड़े ओना लेकाते बुझुगुआ से बुझी माने ये जहां तिने गई माने बुद्धि से इंटेलिजेंस से ओलोक पढ़ाओ खन आर कोनो किछु के मारांग जिनिस बांग होय दाड़े जहां दो एकना सीखनेत ताहले ये निये गा अरदास जे माने साधारण हॉल हपन खन साहा कते इन जदि माझी बाबा माने माझी बाबा तक ठेन इnye अरदास उनको पास्टा खन जदि ऑफिशियली माने पेड रे हुयो से मोचा तालाते हुयो नी ये जदि उनको को जदि लई सदरा जे सरकार पास्टा खन जे जय जोहार मेला अथवा जंगल महल उत्सव रेना को गुरुंगुइदा ओना कोनो भावे सान्ताल सोसाइटी से ट्राइबल सोसाइटी बाले समर्थन एदा एवं जहां तिने हड़ हपन से सान्ताल से आदिवासी उनको जेनो अनुकाना मेला खेला रे जते उनको पास्टा खन पूरी सपोर्ट जते आलोमा जमो एवं उनको माने साधारण हड़ ठेन चालाव लेखान के जानो अति अवश्य एडुकेशन एवं तारपरे जहां दो बिजली दा रेना बंदोबस्त से हरडा निये को प्राइमरी इशू इदी कते के जेनो उनको दो गपल मारावा निये जिनिसटा बुझना लगती बिना एवं निये मैसेज चलाना एकदम एकदम अड़ी अड़ी सरहा गोंके आमा दमान ऑक्तो एम खातिर ते और नवा दमान कथा को दमान दिस उदिस को एम होते ते मान खान तिहिन लिखा दो नोडे के गपाल मराव दलांग मुचेदा जोहार गे जोहार जोहार सनम को जोहार